consiste à remplir complètement de mercure le tube, à le retourner sur la cuve en le maintenant bouché, puis à libérer l'orifice inférieur situé alors dans le mercure. Cette expérience a été réalisée par Evangelista Torricelli en 1643, puis reprise et développée par Pascal. Le zéro de la règle est placé au niveau de la surface libre du mercure présent dans la cuve. Le mercure est alors introduit dans le tube. On ajuste jusqu'à débordement en s'assurant du remplissage intégral du tube. L'orifice est alors obturé et le tube retourné. L'extrémité obturée est introduite dans la cuve. On constate que le tube est bien entièrement rempli de mercure. On libère alors l'extrémité inférieure, le mercure chute. Le niveau se stabilise à une hauteur légèrement supérieure à la graduation 78 cm de la règle. La chute de mercure a provoqué une montée du niveau dans la cuve d'environ 1 cm. On tient compte de ce décalage pour la lecture sur la règle. La dénivellation constatée le jour de l'expérience est donc d'environ 77 cm. On constate que l'orifice inférieur débouché, le mercure remplit encore le tube sur une hauteur de 77 cm ce jour-là. On incline alors le tube dont l'orifice inférieur reste plongé dans le mercure. On constate que la dénivellation n'est pas modifiée. La même expérience est alors réalisée avec de l'eau, simplement colorée pour une meilleure visibilité. On opère le remplissage. Le tube est retourné, l'extrémité inférieure est introduite dans la cuve. On libère l'extrémité inférieure plongée sous l'eau. Aucune chute n'est constatée. Avec l'eau comme liquide, le tube reste plein sur toute sa hauteur. مقاييس الضغط الجوي البارومترات. إن الجهاز المستخدم في تجربة تورشيلي يسمى بمقياس الضغط الجوي أو البارومتر الزئبقي، وهو كما يبدو صعب الاستخدام، صعب التنقل به من مكان إلى مكان، كما يفتقر إلى دقة القياس التي تعتمد على دقة المسطرة المترية. ولكن البارومتر الزئبقي الذي يستخدم عادة في المختبرات العلمية والمصانع كما ترى مطور بالمقارنة مع هذا الجهاز البسيط، ولكن
يبقى البارومتر الزئبقي صعب الاستعمال والنقل من مكان إلى مكان، ومن ثم نشأت الحاجة إلى بارومتر سهل الاستخدام والنقل، أي بارومتر لا يحتوي على سائل. وكان الحل في البارومتر المعدني إنرويد باروميتر، أي الذي لا يحتوي على سائل، وهو يتكون من غرفة معدنية مصنوعة من الصفائح الفولاذية المكبوسة بعضها فوق بعض كبسا جيدا، وهذه الغرفة المعدنية مرنة تعمل كزنبرك، وهي قابلة للحركة إلى أعلى وأسفل، كما أنها مفرغة من الهواء، ويتصل بالغرفة المعدنية زنبرك يمنعها من التحطم بسبب تفريغها من الهواء، وهذا الزنبرك متصل بسلسلة من الروافع لتكبير الحركة، ثم تتصل الروافع بمؤشر يتحرك على تدريج، فعندما يزداد الضغط الجوي تتقلص الغرفة المعدنية، أي تتحرك إلى أسفل، وعندما ينخفض الضغط الجوي تتمدد الغرفة المعدنية وتندفع إلى أعلى، وتنقل حركة الغرفة المعدنية بواسطة الزنبرك وسلسلة الروافع إلى المؤشر الذي يبين قيمة الضغط الجوي. ويدرج البارومتر المعدني عادة بمقارنته ببارومتر زئبقي. والجهاز الموضح بارومتر معدني أيضا يسمى الباروغراف، وفيه يستبدل المؤشر بقلم محبر يسجل التغيرات في الضغط الجوي على ورقة ملفوفة حول اسطوانة تدور حول محور دورة كاملة في الساعة الواحدة أو في اليوم الواحد.